गुरुसचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. द्वितीय नियमन 28 वळी 12 Deuteronomy chapter 28 verse 12. सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतालो. सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझ्या भुंयेक फावत्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. आज तुवें खंयच्या कामाक हात घालाय त्या सर कामाचेर तो देव आशीर्वाद घालतलो. एगडी ताकाच आमी अर्घा दिव्यांगी ताका आमी स्तुती करयांगी. ताची भासूनी पळया. तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. एगडी आमचे दोळे धांपया. म्हज्या फाटल्यान म्हणया सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार तुझ्या अगणित मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आमी तुका स्तुती करता. आमी तुका वाकणटा. आमी तुका दिन वाजता. कित्याक तूं बरो गवळी. तूं आमचो आदार. तूं आमचो आसरो. तूं आमचो भरवसो. तुका आमी स्तुती करता. तुका आमी दिन वाजता. तुका आमी होगळसिता. तुका आमी वाकणटा. दीस दिल्ल्या खातीर वेळ घडी फोव केल्ल्या खातीर आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर हालेलुया. अर्घा तुका जेजू. पळया म्हज्या मोगाचेर Deuteronomy chapter 28 verse 12 आम्ही अपूर्वेन वाचचे कडे बरं. सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. आपले आकाशाचे घर उक्ते करत. सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. म्हज्या मोगाचेर एक घडी सकाळच्या वेळी चिंत्या देवाक कितें म्हणे असाध्य म्हणले आसा की. फर्स्ट क्वेश्चन
देवाक जायना म्हणले कितें म्हणे आसा गी, जायतसो ना म्हणले आसा गी ना. देवान आमकां अशें की आमच्या मागण्या कान दिनासतना रावनासतना मात्र न्ही कठोर रावंक साध्य आसा की ना. देव विस्वासी हांगा म्हणटा की पळय परतून वाचचे आमी सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले, सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले, आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो, आपले आकाशाचे घर तो उक्ते करतलो, तुझे भुईंग फावो त्या काळा पावस दितलो, तुझ्या भुईंग फावो त्या वेळा पावस दितलो, आणि तुवें हाती घेतलेल्या सर कामांचेर आणि तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. आपलो आशीर्वाद तो घालतलो. आपलो आशीर्वाद त्या खातीर आशीर्वाद दिवच्या देवाक उलो मारा, आशीर्वादीत करच्या देवा ते एक सवरावा. कितें हांव ह्या दिसांनी हेच पॉयंट्स म्हणटा आसा म्हणल्यार आज आशीर्वाद कोण अडयता, आशीर्वाद कित्याक ब्लॉक्स जाता, खंयी आमची सूख ह्या पाताक, खंयी आमी निसरून पडला ना, जावं फ्रॉम आळसायन बुडल्या, जावं फ्रॉम आमच्या मागणें करूंक जायना, जावं फ्रॉम बेजार जाला, जावं फ्रो आमी अस्कस जाल्या, जावं फ्रो कोणें आमकां सर दुखयला थंयच आमी आणकी सांपडोन आसा. आज खंय ना खंय आमी सुकते आसा. ह्या सकाळीच्या वेळा उगड्या आमच्या काळीस. त्या खातीर म्हणटा की जाणवायेच्या पुस्तकांत अविस्वास 16:12 म्हणटा की कित्याक कसलोच आलो पालो लेप तांकां बरी करूंक शकना, बगर सगळे बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परात तांकां बरी केली. तुज्या शब्दान तुवें तांकां बरें केलाय. तुजो शब्द लाजरसच्या 3 दिसाच्या कुसल्या कुडीक वचून पावलो, कुसली कूड जिवंत उठोन उबी जाली. तुजो शब्द जायरासाचे 12 वर्साचे भुरगे तलिता म्हणले, ताच्या कानाक वचून पडलो, तलिता जिवंत उठून उबे रावले. पळया जेजूचो शब्द विधवेचो पूत मरणाच्या रितीर वेता आसतना त्या मेल्ल्या त्या कुडीक जेजूचो शब्द वचून स्पर्श जालो, मेल्ली कूड उबे जाली. म्हज्या मगाच्या त्या खातीर म्हणटा की आमकां जॉन चॅप्टर 1:1 सो आपण शिकवतात अविस्वर 1:1 पळया. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सोमे असलो, शब्द देवा सोबे असलो, शब्द देव जावन असलो, शब्द देव जावन असलो. म्हज्या मगाच्या हांव पेरमानूर 3 दीस आसतना दुसऱ्या दिसा एक 3 वरां हांव थोडे जाणां मेळ्ळो आनी तातूंत एका भयणीन म्हणलें म्हाका, ब्रदर कॅन्सर आसलें म्हाका, फाटल्या एका 8-9 म्हयन्या पयलीं कॅन्सर आसलें. फर्स्ट स्टेज म्हणलें डॉक्टरान. हांवें कॅर करूं ना, कित्याक डॉक्टर ती फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज. म्हाका म्हजो जेजू फर्स्ट जावन आसा, होप आसा ब्रदर. डॉक्टर गेली आनी डॉक्टरान किमो दिया म्हणलें, इंजेक्शन वॉटेवर चालू केलें. कितली किमो घेतले म्हाका कळीत ना, कितले इंजेक्शन म्हणजे कुडी भितर गेला हे म्हाका कळीत ना. फाटल्या 6 म्हयन्यात लास्ट रिपोर्ट काडया म्हणलें डॉक्टरान. सगळो रिपोर्ट ऑल रायट. डॉक्टर म्हणलो ह्या भयणी कॅन्सर नातल्या बरें दिसता, एक केस म्हजे जडोंक ना, म्हजी कूड इल्ली पूण जगूंक जावना ना. हर एक दिसा हांव काम करतली घरांत बऱ्या रितीन सुसेगाद फ्रेंड्सां कडेन तांचे कडेन उलयताली. बाप कित्याक म्हणल्यार म्हजें ध्यान मन म्हज्या पिड्याचेर नातली, म्हजी ध्यान मन म्हज्या पिडेंतल्यान भायर काडच्या, म्हज्या पिडेंतल्यान बरें करच्या त्या जेजूचेर आसता. म्हज्या मोगाच्या तिणें सांगता आसतना म्हज्या दोळ्यांत दुकां येवंक सुरू जाली. तिणें 2-3 उतरां म्हणा लागले, ब्रदर तुवें सांगलें न्ही गी. रियली म्हजो भावार्थ आनी जिवाळ जावंक लागलो. म्हज्या दोळ्यांत दुकां कळोवंक लागली. तुवें सांगलें न्ही गी, कश्टाचे जैत वर्सो देव व्हरतो. ब्रदर त्या जेजूच्या मोगान हांव अशी आसली गी. कॅन्सर म्हणले पिडास म्हज्या मायंडान नातली. इवन म्हाका म्हज्या काळजांत येना, सगळ्यांक टेन्शन. म्हजी भुरगीं रडटात, हांवें सांगलें म्हज्या खातीर कोणी रडनाका, कित्याक म्हज्या खातीर एकल्यान जीव दिला तो जेजू. म्हाका कळीत आसा तोच म्हाका हँडल करतलो, तोच
म्हाका सांबाळटलो, तोच म्हाका सांबाळटलो. इंजेक्शन जालें, सगळें जालें, किमोय जालें. बट एक दीस हांव अशें की ओळू ना ब्रदर, तडपडू ना. हांव हांसोनच आसली, स्तुतिका नासली, तर देवा अर्घा दिवन आसली. म्हज्या मोगाचें न्हू, जर तुजें काळीज देवाच्या मोगान लासता, बसला थंयच तुवें अद्भुत अनुभव करियेत. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, ते पावर आनी अथॉरिटी देवान तुका दिला. Jeremiah chapter 1 verse 10 वाचा. Jeremiah प्रवादी पुस्तकांत 22:1-10 भाव आपुरबायर वाचा. टायम मेळ्ळा वेळा. कित्याक आज खंयचे कश्टा उलो मार, थांबनासतना उलो मार, थांबनासतना उलो मार, थांबनासतना. तुजो देव दितालो देव जावन आसा. लिपोवन रावचेत आसलो देव न्हय. सिर्फ अशें अशें करून आज दिता दिता म्हूण सतोवचेत आसलो देव न्हय. दिवचो आमचो देव. त्या खातीर आसता घरान तुझे मागणे घट कर. घरान देवाचे तर वस्ते वस्ते रावंक सुरू कर. तीच सगत तुझ्या कुडीच्या विश्वाने वळून येतली. एक घडीभर आमचे दोळे धांप्या दिव्या अर्घा गायनाद्वारे त्या सोम्यांक, ताका वाकणया, ताका दिनवासया, ताका होगळसया. आनी हांगाची 2 टेस्टमेंट आयकत आसतना सगळी खंत बेसरे आमकां सोडून वचून यायची दिसा. जेजू मुझे ते राव, जेजू मुझे ते तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे ते राव, जेजू मुझे ते तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो, पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन, तुजे दयेन, तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. तुजे कृपेन, तुजे दयेन, तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. ये जेजू मुझे थंय राव, जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव, जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो, सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव तानेलो, हांव भुकेलो, मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. हांव तानेलो, हांव भुकेलो, मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. ये जेजू मुझे थंय राव, जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव, जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव, जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. लॉर्ड, हांव कुवेतांत हांव मुची साक्स दिवंक खुशी व्हरता. त्या वर्सा चलल्या ब्रदर प्रकाशाच्या 4 दिसाच्या मागण्यांत आमी भाग घेतले आनी आमी भुरग्यांच्या देण्या पासत मागून आसली. त्या रितीरान ब्रदर प्रकाशान काजारी जोडया पासत आनी भुरग्यांच्या देण्या पासत मागले. त्याच म्हयन्यान आजापामुल्या बरी देवान मुशेर आशीर्वाद घान मुशे प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझिटिव्ह आयले आनी कितें प्रॉब्लेम नासता मुशे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयले. इतले व्हड असाप केल्या मुशा धन्य देवा काळजांत हांव अर्घां दिता. आनी तशेंच मुशे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश फादर्सांक आनी ताच्या टीम मेंबरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. लव यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस.
प्रेज द लॉर्ड. हांव बॉम्बेतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या बाबाची, म्हज्या पुताची दुयेची आनी म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजो पूत दुबाय काम करन आसा. 3 म्हयन्यां पयलें ताका सडनली तोंड धुतना ब्लड येवंक लागलें आनी ताका अनइजी जावंक लागलें आनी तो भियेलो आनी ताणें ताच्या मॅनेजराक सांगिल्ले वेळार ताणें ताका ब्लड टेस्ट करूंक सांगलें आनी म्हाकाय ताणें फोन करूंक सांगलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालून देवाचें उतार विचारून ताचे खातीर मागोवंक सांगलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांवें म्हज्या पुताक धाडून ताका रिपीट करूंक सांगलें आनी हांव रिपीट करनासलीं. 3 दिसांनी ताचो रिपोर्ट आयलो आनी तें सगळें ताचे रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आशिल्लो. दुसरी साक्ष म्हज्या बाबाची. तो 91 वर्सांचो. क्रिसमसाच्या 2 हप्त्या पयलें तो बाथरुमान बॅलन्स चुकोवन पडलो. ताका आमी हॉस्पिटलाक एडमीट केलें आनी डिवायन मर्सी ग्रुपांत हांवें फोन करून ताका ताचे खातीर मागोवंक सांगलें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी रिपीट करनाशिल्लें. हांव हॉस्पिटलांत ताचें टेस्ट करून पळयतना ताका फ्रॅक्चर कांय जावंक नासलें, पूण ताका अस्थमाचें प्रॉब्लम आशिल्ल्यान ताका उस्वास काडूंक मस्त कस जातालें आनी ताका 2 दीस हॉस्पिटलांत दवरून ताका डिस्चार्ज केलें आनी आतां तो बरो आसा. तिसरें म्हजी टेस्टमनी. जानेवारीच्या पयल्या हप्त्यांत म्हाका युरीन इन्फेक्शन जावन म्हजें युरीन सुटनासलें. डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या टायमार ताणें म्हाका वखद दिवन युरीन टेस्ट करूंक सांगलें आनी युरीन टेस्ट करतना तांचो युरीन इन्फेक्शन म्हणून दाखोवन आयलें आनी ताणें म्हाका वखद दिलें आनी ताणें म्हाका परत्यान युरीन कल्चर टेस्ट करूंक सांगलें आनी हांवें तें टेस्ट केलें आनी तें करतना ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. चवथी टेस्टमनी. म्हज्या धुवेची. ताका एसिडिटी जावन ताका वॉमीट जातालें आनी जेवंक जायनासलें. डॉक्टरान दिल्लें वखद घेवन आशिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालून ताणें दिल्लें देवाचें उतार रिपीट करनासलीं आनी आतां तें मस्त बरें आसा. पूण थोडे फावटी ताका इल्लें चेस्टांत बर्न जाता. तें देव ताका खंडीत बरें करतलें म्हूण म्हाका भरवोसो आसा. इतलें पुराय जपान देवान आमचेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर केल्ल्याक हांव काळजान तावन अर्गां दितां आनी तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमकां देवाचें उतार दिवन देवाचेर आमचो बोवार्थ सोडयल्याक देव तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर दाराळ आशिर्वादां घालून दी म्हूण मागतां. थँक्यू फादर, थँक्यू जीसस, थँक्यू होली स्पिरीट. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 5 पासून आमी जाणेकली सकाळच्या उसाऱ्याने म्हणया. Sirach chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळटार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 86 verse 5. सुम्या तूं दयाळ आनी बक्षूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. Sirach chapter 2 verse 7. सर्वेस्परा भियेतले न्हू, ताचे काकुळटीचेर भरवसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वांगडी वाट धरिनाका. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पर दयाळ आनी नितीवन, आमचो देव काकुळटार. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपल्या भियेतल्यांची दया करता. परत हांगाच्यान टेस्टमनी आमी आयकुया म्हणा. गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. फाटल्या 1 वर्स 6 म्हयने जावन ह्या मागणें हांव आयकोन आसा आनी ह्या मागण्या द्वारे म्हाका जायते बरेंपण लाभलां. तितलेंच न्हय, हांव जायते रिणार आसलेलो, जायते टेन्शन आसलेलो. हें सगळें रीण ह्या मागण्या द्वारे म्हजें बारीक जालां. आनी फाटल्या दिसांनी म्हज्या चेरक्याची एक सर्जरी आशिल्ली. त्या वेळार हांवें पिटिशन घालिल्ल्यान म्हाका थोडे वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले आनी ते कंटिन्यू हांव रिपीट करनासलो आनी बरे तरेन ताची सर्जरी जालें. सर्जरी जाल्या उपरांत डॉक्टरान म्हणटा तुमकां इन्शुरन्स क्लेम जायना म्हणून, कित्याक हो व्हडलो अमावंट आसलो. तशें जाल्ल्यान हांव मातसो निराश भोगलो इतलें म्हणटना आनी हांवें परतून पिटिशन घालें. अशें आसा आनी थंयसान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. किर्तन 86 3 आनी 7, 13 to
हे कंटिन्यू डॉक्टरान सांगलें म्हाका संजेर 6 वरार रातीक 12 म्हणसर हांवें हे वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू रिपीट केले आनी दुसरे दीस तिसरे दीस आमचें बिल्ल कॅशलेस जावन आमकां इन्सूर क्लायम जालें. हे देवाडले अजाप केल्ल्याक आनी हाच्या आदीं जायते उपकार केल्ल्याक हांव म्हज्या काळजांत अर्गां दितां. तितलेंच न्हय, हांगासर वावुरच्या ह्या ब्रदर प्रकाशान टिमांचेर आनी थंयसर वावर दिवच्या सर विगार बापांचेर आनी तांच्या मिसावांचेर तो बाप दर आशिर्वादांनी बरोवन दी, तांकां राखोवन दी आनी गरजाची कृपा आनी जेणी तांकां तो फाव करून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कॅनडांतल्यान उलयतां. आमी ब्रदर प्रकाशाचे प्रेयर सुमार 1.5 वर्सां आयकोन आसा. आमकां मस्त बरेंपण मेळ्ळां आनी म्हज्या दुयेचे सुटकेस भायर पडली. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन केलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड मातेव 7:7 मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडे आनी तुमकां उक्तें जातलें, हें आमी सदांय रिपीट करतले. आनी 1.5 म्हयन्या उपरांत ती सुटकेस आमकां मेळ्ळी. देवाक जावं अगळाप आनी अर्गां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करून दी आनी तांच्या मिसांव सगळ्या संवसाराक विस्तरून दी म्हूण मागता. त्या खातीर जॉन चॅप्टर 1:1 आमकां आपोल बायन म्हणटा जो शुभ वर्तान 22:1 ओळी 1 वाची आमी घडी बरं. वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, वेळा काळापूर्वी शब्द असलो, शब्द देवासोवे असलो, शब्द देवासोवे असलो, शब्द देव जावन असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळापूर्वीच तो देवासोवे असलो, वेळा काळापूर्वीच तो देवासोवे असलो. पण आमच्या मगचनो आमी जायते फावटी वाचल्या. परतर म्हणटा की आमकां जॉन चॅप्टर 1:14 आमकां म्हणटा की आणि शब्द मनीस जालो, शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो, आणि आमच्या मध्ये जियलो, आमच्या मध्ये जियलो. ताची सकत आमी दिसान दीस अनुभव करन आसा. आज म्हज्या मग शब्द आमच्या मध्ये जिवन आसा, शब्द आमच्या मध्ये आसा. तो शब्द जावन जेसू ताका अर्घ दिवया, ताका स्तुती करया. आयच्या दिसा आमचें जिवीत ताका दिवया. म्हजो खंयचो उणो बावरता न्हय, अस्कत बावरता न्हय. आज बावरता त्या सोम्याला माग्या. हर एक समस्येतावन, हर एक वायटतावन, हर एक अनवरातावन तो देव आमकां राखून उरतलो. आज ताचेर विस्वास दवरलो, कोणूच एकलो निराशी जाल्लो ना. पळय आमच्या मगचनो सिराक चॅप्टर 2:11 पळय. आदल्या पिळगेचेर नदर घाला, आदल्या पिळगेचेर नदर घाला, कोणूय एकलो निराश जाल्लो सागी. पळय घडी बरं. आदल्या पिळगेचेर नदर घाला, आदल्या पिळगेचेर नदर घाला आणि पळया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला, कोण तरी निराश जाला की. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तर निराश जाला की. थिरासणेन ताका भियोन थिरासणेन ताका भियोन चलतल्यांचेर ताणें केन्ना तरी सांडला, ताणें केदला तरी सांडला गे. आज ताका तूं भियोन चलताय, ताची आज्ञा पाळटाय, ताचे उपादेश पाळटाय, तुका केदीच तूं सरचोय ना, सडचोय ना. एकडी पर आमचे दोळे धांपया. आमकां त्या समेच्या समर्पण दिवया. माग्या. आज तुझ्याच हातात आसा जिवीत आनी मरण. जिवीत विसरून घेवया. आमी सासणी जिवीत जिवंक शकतले. त्या सुमेची अगणित काकूत आज आमी अनुभव करया. वायटांतल्यान सुटका जावन घेवया. मोगाळा बापा, तुका आमी अर्घ दिता आसतना आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पित. तुजी अगणित काकूत आज आमचे देवय सुम्या. सुम्या तुका साध्य म्हणलें कितें सुना. मागता सुम्या आज एग्जामी भायर सरल्या त्या भुरग्यांचेर, सकाळी उठोवंक जायनातल्या त्या भुरग्यांचेर, गांवची भिरांत अनुभव करतल्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट लाय. मारेकार पिडेतावन, वायटातावन, अनवरतावन, विघ्नातावन ताका राखोवन व्हर. तुज्या अमूलीक रक्तान ताका नितळ कर. मागता सुम्या
आज काम नासतना इंटरव्यू वचून पाटी येवन देदोसपास जावन विजा ह्या नासतना गांवच्यान कंगाल जाल्ल्या ह्या तुज्या भुरग्यांची दयाळ दिश्ट लाय. कामाक वचून भिरांत दिसता विजा मुक्त जाला जावंक फ्रो धन्या तांची काकूत कर. मागता हांव जेजू पिडेन वळवळतल्या हांतुरणार असल्या कश्टान असल्या आज कोणाचो ब्लड टेस्ट जावं फ्रो खंयचो रिपोर्ट येवचेर आसा धन्या आज तांची काकूत कर. तुज्या रक्तान नितळ कर. आमच्या दोळ्यांत तुका पुस्तक एकलोच तूं जावन आसाय. तुज्या अमोलीक रक्तान नितळ कर. सुटका पळय आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी भर तुज्या कृपेन भर तुज्या पदवेन भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर अनाउन्समेंट कंटिन्यू तुम्ही ऐकून आसात. ह्याच सोमारा 27, 28 मार्च 1 आणि 2 तरी 4 दिसाची विशेष रितीर पिडे सौदर विशेष मागणे कष्ट ऋणकारांचे खातीर विशेष मागणे कोणी तुमचे पैसे आज बुडयला फसयला ह्या सगळ्या गरजे खातीर विशेष मागणे प्रत्येक तरानं 27, 28 मार्च 1 आणि 2 तरी होली फॅमिली कॅथिड्रल कुवेटान सांजे 7 ते 9 2 घंटे या कार्यक्रमाच्या मोठ्या रिटर्न भाग घेऊन आमचे जिवीत परिवर्तन करून तर चिजूच्या मोगान आमच्या काळजीला सुदी. तसेच मार्च 2, 3, 4 ते 3 दिसाची आमची डिवायन मसी ओपन आउटरीच आमच्या फिरगायची ओपन आउटरीच जावन आसा ती 2, 3, 4 म्हळ्यार ब्रेस्तार शुक्र शनिवार सुखान आसतना 3 दीस ओपन आउटरीचच्या ओपन कन्वेन्शनाक सांजे 6:30 ते 9:30 हांव फादर वेंजस थॉमस फादर सेबेस्टियन फादर रॉक मायकल फादर ह्युबर्ट आमी त्या सुवातेर आसतल्या आणि सुमेची वर्ती सकत अनुभव करूया. मार्च 3 तारखेर फर्स्ट फ्रायडे सेंट जॉन द इव्हांजलिस्ट चर्च सकाळी 10 ते 3 या सुखान आसतना. मार्च 4 तारखेर शनिवारा आवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च पोखरान ठाणे सकाळी 8:30 ते 4 वरां अर्गावाकणी विशेष आराधन मिसेस बलिदान सुखाय नाकात. मार्चच्या 5 तारखेर सो आमच्या कोंकणी कावन्सिलाची रॅली जावन आसा करेजमाची 5 तारखेर 2:30 वरांतून 5 वरां अर्गावाकणी तशेंच शिकोवण विशेष आराधन मिसेस बलिदान सुखाय नाकात. मार्चच्या 5 ते 7 तारखेर सोमार मंगळार आयतार सोमार मंगळार सेंट लॉरेन्स चर्च ठाणे डिसोजा वाडी सांजे 7 ते 9 विशेष 3 दिसाची रिट्रीट सुखाय नासतना येया. मार्च 8 तारखेर होली त्या दिसा हॉलिडे बुधवार आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च बांदर सांजे 4:30 ते 9:30 अर्गावाकणी शिकोण मिसेस बलिदान विशेष आराधन भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक घेवन या सुखाय नासतना येया. माग्या सगळ्या मांडावळ्या खातीर मुखले मांडावळ मागीर तुमकां कळयतलो. एप्रिल 10 तारखे मिशन कंटिन्यू मांडावळ आसा तातूंत तुमी निरंतर मागूंक जाय आनी कंटिन्यू जावन हर एक आराधना हांव तुमचे खातीर मागतलो. सबस्क्रायब करा चॅनलाक लिंक एकामेकाक धाडा आनी मोठ्या रिट्रीटेन हर एक दिसा सुमेचो मोग आमी अनुभव करुया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. मेरा नाम पूजा ओडेद्रा है. मैं पिछले 5 महीनों से यूके में सर्विस कर रही हूँ. मैं वर्क वीज़ा में आई थी. मेरा बिगिनिंग का काम था वो बहुत अनकंफर्टेबल था और फाइनेंशियली मुझे बहुत नुकसान हुआ उसमें वो काम में. फिर मैं बहुत प्रॉब्लम में थी. मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिली काम चेंज करने की. मैंने काम चेंज करने के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाई. मेरा प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ रहा था. 2 महीने तक एक ही जगह स्टक हो गया. फिर मेरी दोस्त है रोमन कैथोलिक, उसने बोला कि हम लोग ब्रदर प्रकाश के थ्रू पिटिशन देते हैं और ब्रदर प्रकाश ने हमें गुड वर्ड्स दिए. फिर मैं वो रोज़ करती हूँ. विथ इन कपल ऑफ डेज मेरा काम आगे बढ़ गया और 10 दिन में तो मैं काम पे शिफ्ट हो गई और भगवान की कृपा से मुझे बहुत अच्छे से काम मिला है. थैंक्स टू जीसस. थैंक यू ब्रदर प्रकाश. प्राइज द लॉर्ड. हांव कारवारतां म्हजी सक्स दिवंक शेतां. सक्स दिवंक गळाय केल्याक पश्चाताप पवतां. म्हज्या नवऱ्याची इंटरव्यू खातीर मागूंक सांगलें. इंटरव्यू पास जावन प्रमोशन जाल्ल्या खातीर, पुताच्या 10th एग्जामांत बरे मार्क्स आयिल्ल्या खातीर, घराचें काम बऱ्या तरान कसलीच अडखळ नासतना जावन आयिल्ल्या खातीर, आमकां दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनासल्ल्या देवान सर कृपे दिन्यांनी भरून आमकां हर एक कडेन राखून व्हेल्ल्या आनी आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता.
आमच्या खातीर सदांच मागच्या डिवायन मर्सी करेस्मेटीक ग्रुपाक देव बरें करूं आनी तांच्या मुखल्या वावराक सर्वेस्पोर देव भरपूर आशिर्वाद आनी भर म्हण मागता. आमच्या खातीर मागिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I would like to give testimony of my daughter on 27 April. I have sent petition regarding my daughter's job problem. Nothing is impossible for God. Everything is possible. On 7 May, she was called for an interview. At least 20 candidates answered that interview, but only she is selected. This is all because of prayers. I thank Almighty God for His love on us, and I also thank Brother Prakash and his team for praying. May Almighty God shower His blessing on them. Thank you, Jesus, and praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. हांव फेलिना उलयतां गोंयांतसान. म्हजो बाबा वेलनाची हांव टेस्टमनी दिवंक सोदतां. म्हजो बाबा वेलन जायतो बरो नासलो. इस्कॉलाक घातला ते मेरेन सावन ताका कोल्ड आसलेली, कॉफ आहलेली जुना म्हयन्यांत सावन ते ऑक्टोबर म्हणल्यार हांवें जायते प्रेयर केले आनी ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट हाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका पासलम 32 आनी पासलम 121:7 दिलें आनी हांव तें रिपीट करतालें. मागीर ताचें ब्लड, एक्सरे, युरीन चॅक केलें. सगळे रिपोर्ट नॉर्मल मेळ्ळे. आतां तो बरो आहा आनी ताची कॉफूय थोडी जाला. ताका लागून हांव देवाक आर्गां दितां 3 वाजता. प्रेज द लॉर्ड.